DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Hey, check this out, DJ. Mayong adlaw kanatong tanan. Aniya na usab kita sa atong gamayng programa nga naguluhan sa mga kagahapon. Sugilanon sa mga kagahapon. Ana usab kita ay usa ka sulat nga gipadangat kanato diha sa Tagatalakag, Bukidnon. Daghan ra ba ko kaila diha sa Talakag? Shout out ko na sa akong amigo. Dili na ko i-mention kay base makaingon ang naminaw nga ang akong gi-shout out mao nagpadala sa sulat. Mag-awayon niya sila sa iyang asawa. Ang nagpadala sa sulat mao si Ray. Dili daw niya tinuod nga pangalan. Na siya gipadangat nga sulat. Parte kini sa iyang Sugilanon sa mga kagahapon. parte ka to sa iyang sugilanon sa mga kagahapon. Atong pagasugdan ang pagbasa sa iyang sulat. Dear DJ, o arasad, DJ nasad. Dili man ko DJ. Atong ultrohon ha. Dear DJ. DJ. Dili DJ, DJ. Kay Dreamy Galono, muna akong pangalan. So dili ni DJ, DJ. Ako di ay si Ray. Tagatalakag, Bukidnon. Nagtrabaho ko isip usa ka mekaniko. Asagara ra ba mekaniko kay daghan na sila kwarta. Hilabi na og maayo kay ka nga mekaniko. Kwartahan kay ka. Usa ka panginabuhi nga dili sayon, pero igo ra nga makasuporta sa akong pamilya. Tinuod yun na. Usa gid na siya ka panginabuhi nga dili gid na siya sayon, pero at least mukita gid ka na. Tapos legal ka na nga trabaho. Ako'y bana og amahan nga nagapaningkamot alang sa akong asawa nga si Ana og sa akong tulo ka tuig nga anak nga si Clara. DJ, si Ana usa ka konduktor sa usa ka ilado nga bus diya sa Cagayan de Oro. Gamay ra may bus diya sa Cagayan de Oro. Murag daghan na kailangan ni siguro. Pero atong batbaton o pagasaysayon ng iyang sulat. Dili na ta magmarites ko kinsa man sila. DJ, niabot na gyud ko sa punto nga dili na ko makahulat nga mapagawas kini ang gibugaton sa akong kasing-kasing. Agoy! Unsa man na kabugat? Pila man na ka kilo? Ayaw ko. Kay basin pwede ta anak makatabang og pasan. Ginagawa mo.
DJ, sa una, bisan pangalisod ang among kahimtang, malipayon ra gihapon ang among pamilya. Mo ginay kuan, muna importante, isang pag-unsa kalisod ang kahimtang nato sa atong pagpakabuhi nining kalibutan. Ang importante malipayon kita uban sa atong pamilya. Bisan kapoy si Ana sa iyang trabaho, DJ. Katawan kita ani perminti kada mga alam tag DJ kay dili man siguro ta ngayon ani. O tuwan ta ha. Bisan kapoy si Ana sa trabaho, dili na nato basahan ng DJ. Bisan kapoy si Ana sa iyang trabaho, makita gihapon nako ang kalipay sa iyang naong pag-abot niya sa balay. Ilabi na kung magduwa siya sa among anak nga si Clara. Tinuod na. Sa pag-unsa nimo kakapoy sa imong trabaho, pag uli nimo sa balay ug makita nimo ang imong anak, murag makulang-kulangan ang imong kakapoy. Apan karon DJ. Gusto ko nang bumita. Namay apan. Apan karon DJ, murag na usab na ang tanan. Gusto ko nang bumita. Nausab naman ang tanan. Oh my God. Sulod sa tulo ka semana, DJ. Murag dili na mao si Ana nga akong nailhan. Oh my God. Delikado. Murag na ay pagbag-o nga na itabo. Ang kabugaton ug ang iyang nakita nga kalipay kada muli si Ana sa ilang balay, murag wala na. Mura daw wala na niya mailhan. Ang iyang asawa nga si Ana, murag dili naman mao. Ang iyang mga rason nga nung dili siya makauli pirmi, unuhay na ay extra duty o layo ang biyahe. Murag dili na matuuhan, DJ. Oy! Murag dili na matuuhan niya. Pero sa bus magod sa trabaho sa usa ka bus conductor, lagi mga times ngayon ana. Pero ambot lang ha. Kay dili man ko swito gid ang mga bus driver, bus conductor. Pero sa akong nahibawan, every duty man gud, every trabaho, nana sila ka ng tagsa-tagsa ka shift. Ay tagsa-tagsa ka ng katason sa ilang shift. Ay uban 6 hours o overtime magaling mo moabot og 6 hours. 8 hours na apoy uban nga moabot og 10 hours. Pinaka maximum na siguro ana nga overtime is 12 hours. Pero sa iyang gingon dire dili na kuno muli. Murag lisod na daw kuno katuohan. Murag napoy sakto sa iyang pagduda. Bisan unsaon ako siya tawag sa cellphone, DJ, halos dili siya mutubag. Ug kung mutubag man, dali ra kaayo ang among panag-istorya. Murag dili na siya interesado. Gahilak na noon si Clara. Kinigib bitaw si ko ng Ana. Naman kay anak, ulisan panalagsa. Oh, gahilak na ba siya? Paglabay sa mga adlaw, na-discover na ako ang akong gidudahan. Gusto ko nang bumita. Oh my God. Oh my God, naa siya na-discover eh. Nakakita ko og mga mensahe sa iyang cellphone nga wala niya matago.
Nasapon. Ang mga mensahe gikan sa usa ka lalaki nga ang pangalan tawagon na lang nato nga Leo. Ang mga pulong nila makapabugto sa akong kasing-kasing. Ulba! Unsa man na imong kasing-kasing lastiko kay nga mabugto man? Oh my God. Mura kag atakihon lugar sa heart attack. Makapabugto sa iyang kasing-kasing. Kalawang ba kaya ito nga ng mga pulong? DJ, sakit kaayo para kanako nga mabasa ang ilang mga mensahe nga puno sa pagkasuod nga dili lang panaghigala. Oy. Ang ilang conversation, DJ, sa akong pagsabot, dili ka ni normal kung kamo managhigala ra. Si Leo di ay DJ, akong nahimbalan. Si Leo usa ka taxi driver. Uy, nahimbalan na mo di ay. Kuan man god. Naamugay ka nang, di ba? Natay mabasa perminti sa kanang mga sakyanan nga basta driver, sweet lover. Na ikaw kay mekaniko man ka. Dapat nagbuhat pug kaog anang imuang kanang mantra. Ug sa driver, basta driver, sweet lover. Ana man. Na imo unsa kay maayo sa imo? Basta mekaniko, unsa man? Una-unahon pa ba na to na? Abe? Galing mo! Murag wala tayo mahuna-unahan. Padayon na to. Samtang nagpadayon ang mga adlaw, naglisod ko ug nagaampo kung unsa ang akong buhaton. Gusto na ko siya atubangon ug pangutan-on ang kamatuoran. Mura kani bitaw yung istorya Ray? Mura siya kini ang akong suliran. O gandumanan sad. So. Pero unsaon ako pag-ablis sa istorya kung si Clara kanunay nangita sa iyang mama. O gini siya kanang kuan. O gini kanang sakit kaayo. Kanang ang imong anak na bitawan kanang mapiktuhan. Tapos wala kay maka-explain sa iya kung unsay nahitabo. Kay mahadlok ka nga kanang unsay iyang bation. Gaylaka na nun si Clara. Usa ka gabi DJ, naghilak siya. At ako lagi kahilak lagi. Nag-unang hilak noon. Oh, naghilak siya ha? Nag-ingon. Pa, asa si mama? Galisod kog tubag sa akong anak DJ. Ako na lang siyang giignan nga nagtrabaho pa sa layo ang iyang mama. Oh my Kuan God. kayo? Lisod bitaw gigani kanang inana nga panghitabo. Grabe kasakit ang akong gibati, DJ. Mao nga nagdesisyon ko nga isulat kini kanimo. Kini akong kuan, kini akong mga ipang advice pod
Based lang ni sa akong mga na-experience ha. O sa mga akong nahimbawan pod nga mga experience sa akong mga higala, dili ingon nga expert kay ko ani ha. Kay kini imong sulat wala man ako ni experience. Unang mangita na lang pud ta og kanang mga atong mga na sinati nga mga istorya pod nga para atong maka-istorya sa imuha. Dili ingon nga perfect gid na siya nga advice pero at least makatabang-tabang pud sa imuha ha. Mao nga desisyon ko nga isulat kini kanimo. Gusto nako mangayo og tambag kanimo ug sa imong mga tagasunod. Oy kini. Nangayo si Ray og tambag kanako. Dili lang kay kanako, apil sa kanang mga makakitaan nga video. Atong tabangan si Ray. Atong isulat sa comment section kung unsay angay daw nga buhaton ni Ray. Ang akong kalibog mao kini. Kinahanglan ba nako siyang ipaglaban tungod kay naami anak? Or kinahanglan ko na lang ba siya buhian kung dili na siya malipayon kanako? Mao katoy pangutanan ni Ray. So sa katong mga makakitaan ni nga video, kung naamoy tambag kang Ray, isulat lang sa comment section. Isulat lang kung unsa inyong mga tambag para kang Ray. DJ, nagpuyo kami sa usa ka lugar nga puno sa katahom ug kalinaw. Pero karon sa sulod sa among balay, wala na'y kalinaw ang akong kasing-kasing. Gusto ko nang bumita. Wala na'y kalinaw ang iyang kasing-kasing. Napuno na kini sa pagsubo o pagkalibog. Tungod kay si Ana, nagbinuang kaniya. Ana! Ayaw taon dalahiga ang mga nga pangalan nga Ana. Kay dili tanan Ana pareha og kalidad kanimo. Bisan sa akong pagpaningkamot, murag wala gihapon ko'y mahimo aron malikayan kini nga sitwasyon. Bisan pa nga si Clara mao ang akong kadasig, ug dili ko gusto nga makita siya nga mag-antos, DJ. Pero unsaon ako paghatag og maayong kaugmaon sa akong anak kung ang akong relasyon kang Ana murag nagkalayo na. Kulba kayo. Laglom kay ang iyang mga pulong. Nayang pangutana diri unsaon daw niya paghatag og maayong kaugmaon sa iyang anak kung ang iyang relasyon kang Ana murag nagkalayo na. Abi ni Ray, wala lang nagtuyok ang kalibutan, wala lang nagtuyok ang imong kalibutan dito kang Ana. Huna-hunaa nga ana kay anak nga si Clara. Buhata ang tanan para mahatagan nimo og maayong kaugmaon ng imong anak na si Clara. Ayaw pagpapik to sa binuhatan ni Ana. Kung dili na gid siya sa imuha, ihatag ang iyang ang iyang freedom. Pero grabe ka importante nga inyo ka ng panaghisgutan, inyo ka ng paghahisgutan sa maayo nga pamaagi. Dili sa katong magsiningita o mga nag-away ka mo. Damn you! DJ, hinaot madungog nimo kini nga sulat. Dili ko kahibalo kung unsaon ako paglihok.
Pero naglaom ko nga pinaagi sa imong tambag o sa tambag sa uban, matagaan ko og kasulbaran. Nagkapadala sa sulat, Ray, from Talakag, Bukidnon. Usa ra gid ang akong makaistorya kanimo, Ray. Kat sa ako panggingon ganina, wala nagtuyok ang imong kalibutan didto kang ana. Nakay anak na si Clara. Imo si Clara na inspirasyon. Imo ang siya ang imong goal. Nga ang goal nimo matagaan og kaugmaon si Clara. Og sa ako pang gingon ganina, istoryahin ninyo kana ni Ana. O unsay inyong mga plano. Kay si Ana, naapod ka na siya yung obligasyon sa inyong anak na si Clara. Kung dili na gyud siya magmalipayon uban kanimo, nakasigurado ako nga malipayon gyapon ka na si Ana kung makita niya ang inyong anak na si Clara. Na maguyuban, pag magbinuang ang partner, dili na dayon nila ipakita ang ang anak sa katong partner nila nga nagbinuang. Pero dili ka na maayo. Ayaw ninyo dalahiga ang inyong anak sa inyong dili maayong pagsinabtanay. Kaya ang loya na ang inyong anak. Sabutin ninyo sa maayong desisyon. Desisyonin ninyo sa maayong desisyon. Dili lang kay makaayo kanimo. Dili lang kay makaayo kang ana, kundi ang importante kanang makaayo sa inyong anak nga si Clara. Kung dili naman galing mahimo nga kamong duha magkabalik pa, pero at least maayo ang inyong pagtinagdanay para makita pod sa inyong anak nga si Clara nga bisan kunuhay o wala na mo, bulag na mo, maayo gyapon ang inyong relasyon. Bisan og manag-amigo na lang. Mao ka na importante para dili maapektuhan ang inyong anak nga si Clara. So sa katong mga naay additional nga kanang tambag og mga idea diha nga atong mahatag kang Ray, i-comment lang sa comment section para mahatagan nato og kalinaw ang pangutok ni Ray og ang iyang kasing-kasing nga og siya pa nabugto na ang iyang kasing-kasing. Nabugto na ang iyang kasing-kasing tungod sa kasubo. Pero Ray, laban lang, alaksan. So, sa katong mga gusto pang magpaambit sa ilang mga sulat, atong pagabasahon diri sa atong gamayng programa, kanaguluhan. Sugilanon sa mga kagahapon. Og please subscribe also to my YouTube channel, Dreamy in Finland. Daghang salamat o gusbon ko sa makanunay nga magpakabuhi kita niining kalibutan nga puno sa grasya o puno sa gugma inubanan sa atong pamilya. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan. DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dream Gals, all the way here from Finland. Playing the